Troto vivi awe no awe tom nya wezo ba gbebe mi we nenyo be e wona me e lom kogo wezo aho mi to de viode o fon ke ni sobe do de sola le o ele ya le lo amesia me fon ka we di amesia me fon ya o mon ko kwanchi to nya gba dogbe na to ji no to ko we se na mi anko ga se ga me po mi ni dogbe no ape e mesa wezo yo dalile aho mi ya aho mi to fon de viode de yo fon et détective à fond elle est détective noir elle est détective non mila si avec gens et nyo ape nyo mi to egbelo mila si e nya hwasi o le no ame e na hwasi o le no moneji wa hlen moneji wa hlen yo ape e nyo arrêtons Joël Kosivi Abalo wezo yo lo darede aho mi to au fond lo viode odan ni sobido ni so docteur Joël ni arrêtons Joël a eso ministère de la santé qui wa elemia do me kudo et toko ejiname c'était le Covid-19 b et doit venir au nti enyo arrêtons Joël Kosivi et doit ele pudu le Togo o le kwela mesubonti egbe ami sebe le sokode gbadua e ami alofa de kanti o kwele la me ko kwato do po me nkejo kakaye e doit be sokopiru funini magun be ape kengbe ma sodo nya nti ama to fie ma dogbe ne ame ko le do to mi sigbele ko blen ne ado le pujun keke o mento enu ante va hambe mi se keke vero yo be fi hova do etebe eju sigbe sokore ko to asia surtout boa ku chamba be nu to me autre de seroto ko le français be couvre feu ku bouclage ku novio ga be o de jesire ju o me be e do ale inko ele gbele nu fun go borento o le jila nya ben kayo e do ale puju le fun no ne ma e onna mi nya be azande ko du le kosira vengbe de me ba ye o e bo bazan lo tabaski voilà azan be dudu me a ojibe o bioso jume vi ogbo be no ja no juwa wono juvo ano so nko le français be mesure barrière non me ko mi la no aso tokpa do mi aroko ni dangba ba mi o ade modo wano no me ano classe jeji ne oja dogola hobe a chon kashine inu vire cloa o nan sigbe jume vi ko le funu o mle nkuru nti sugbo sigbele ke ho government ajine no no me o ba nawe mi po nkeke o me be edo avale puju le funu vire enyo dokita ape le dodo me a edo antoa le monu vovovo ke yoji otona sobane me a elebe waso no chonu ba kudo ngoti fifi e banye disease ba mesia meni ba no we ne waso ri money edo abe baba so ameno vi bo wa mi wa do jesibe amedo lewe amedo mu lewe ame ko mu lewe o la tenya fokuni wa no yu fa leke o poso ame ko mu lewe o abe nyanti nu ke gome yo mu seye na ogbebe yo mawe voilà kashine tutugban o le gbon be kashine nyam jibe ma gbon fi be ni mi la yu enwe de ya mi la no gbon be kashine ku kashibush nke ntia enu ajo ba lo sigba chondo nu me yin ni ame ro no gbe so nu apo so daro glagon mi ame ado anu ge mo twen ne ve me bo ja ba pompo ku ono vio ge me ke chuchuchu ja kenu la pompo ke tan la to le nu no la te ne do alo an cho la te be no ono vio game nto chuchu ojo ba didi ne o ne nya ba te nto nwedi oh nchon kashi ne gbelo pompo no vole se nya ke me gbon merci voilà nke ntie ameko mposi wado ko gomo le umle wero atamnyo nponya be eto hinde le ngodo menenu nke game ke do atejo le blemiro nti o le pompo na mi be mi achon mi o le kebe no no mo game a sedin ko le nti go bi le ko o la gbe no pe but so ni so de va ya fi o de sere do go be no gbe le hihin fi ki amola te subole o le français ben be lieu public ma homo iye amodome
yo chonkashi no wa ese de mo bi ne po vito po wa ola kan madno la chu amandu ko la chua ebe gele ni kotoku ton kaka so kotoku blave bo ameo gba poto le chonkashi no vola mi domea wanya be ole so jwa kekin so le do afokume ke to bo so jwa kekin so le do afokume a fi ho de mo ne po vito be wa hin to na we enyo ape elon pogo we dale le ke o yo poso tabaski kento du va ya le ke amono agbero la santa we du me ku do le do va le pu du do le ke o koso nti o me ke gbovo dada wan so ni madro agbani tana amere fi gobio so mia me konto do azan mia excusez-moi blende ke mia me do va le togo fi ale si tendance beni alo et concept yeye beni ne be ke gbe to azan kwa ola kwa me do e kan o mu kan ola du ipui no be noa e chusia agbetola moha no be pentecote agbetola moha o be tagbaskia agbetola gba moha tabaski normalement munye azan be ni ola du la moha ore parce que gbongbon me nu subo be nu tepe we wa me do le ko no be se o be po be un jour férié à lo kwa bo o a halimoji no o do la moha programme yo kwa ma gbonbe mesure ko si de ke do kita glone mesure ko gbonbe nya respecter a wa we manquer le de ke bazan du ami e gbonbe normalement mia point toujours ma bena de mia to malo da do gbe dan to normalement o ne de bena ola kwa me noter ke e ba fovi be pote la to no viato abi aja to pote la to no viato o chana ku do wano no de no sibe sadi e me courant de le passer allo énergie de le passer toi mais non be jesi tombere be nyina no maintenant le métier au respecter mesure puisque no to e noa mosquée do to chanso e noa akalo so te e fliquer me amolado abado la nyigban ko to pour respecter mais si que fofo y avait les blancs intérieur si sokode coup de toi fi que problème avec non est-ce que tu as respecté une nebe noa yo la quoi tu avais ne pas mo par exemple là no du wala azan si ndeke mo gbejo do raku do mu voir outro me e noa fokoro vi kloto to wana ni wala fo wa be hu wa ko to la du e la je wana no akoti jo vire o kwa donc ne nebe mo la tenabe na me kape hodole hasusu me o so na wana no nya to mi nya condition que me mi le nya be joami dès que mi agege mi les gens et nous godo ipé de cas mi les assimilé du c'est-à-dire mi dona nyano no mi les chaka nyano no mais on a communautairement de on ye wa lolonde tu d'abord nous doit to ko de ade ma gbanga go bo de mi do na e anu sa me dona lo me o kwa nu ki ki kwa ela tinave de ke bi do lele ela edi nya gbo po we nya to nya be masea ye gbawana ye ya gbava yi ejinene enyo e mesa o dale de que o la du tabaski bazan yo blan woro tabaski ya o la po be dale de o be sbe ramadan na nisan ko du ramadan ba ya o mu te be to gbera bo parce que be do sen voyez ya mi yo po be gouvernement de communiquer to blate to gbera na déjà fu me nya ntombu ta mi vire o gbera ma sbe ko wele ramadan ga ma te wele tabaski be gabe a mi jo blan ni voilà mi pobe mi mate bo respecter mesures barrières de quelque voir que mi be ko be prière a penion ko prière ba wo na ko tobo ye ko on to la ba lesi la ba toi dans dogo mi to male bo to le moment avant vodo a puta fia que pole a vodo on respecter mesures barrières pour faut nous mais que moi ne mi la dénoncer na ka on monter respecter mesures barrières ko no problème na nya o la pa mo no mo ka fuwe bo respecter mesures barrières o nya ndima o nya subo agbo be de quelque amogbon nyobo we o asan le o respecter mesures barrières nya npo aputa gba lo afiro npo a c'est que l'onglen ne a les mosquées na te piton te fri et mi akolate non o wede ni voir les ko to me o trombo funu afrite te be nya de ngba kan te nya ko classique on no meto ko to gbera bali nto chan o mu so cash no be nya ti ko da o le de dangbe ko to fa no mi nje ni anva ni aglo si be si ko mi wa zan be ni eyin ti o wa déjà vos dadaso sur agbo ma ke gba gbon be wa awo onu yo
a do gbera de no se ko wele ramadan me ga ben se ke do gbera la homia o me se ke do asan le famille mia me se do asan le famille po be de ke e do agbaba ni ni ari gbele sokode ko to wa ni sokode ko to po do ale lo me fi channel lo gbogbo ni to sokode ko to ya ma gbo we e video be ni wa funu chanu ke gbale na do acha ma sugbo la po be frontière do le funu goji o amo le so book e no me pata bana ku de to le va channel le na ni parce que mi be frontière mi nyare ke le ro donc a e ba na be e do be nya ba sem ni donc if ya est-ce que couvre-feu ba kudo bouclage ari ilana bila dikpotoa lekeo dade de on ko le po sans fifi ya de wa be contact o mayi mi la ya me be se mi le gbon dade de couvre-feu a enyon ku ngba nyon dade de couvre-feu won ke na yin mi biji mi pompo npo be enyon le ko kabon ni sando no po nya to tugbeje yo nya de ka je yo no po amole mondo me olo ohun le pa do mo be do ale a fonfon la do oh amom le se mu en ke tutu le jo no po de afi o pátápátá laisser aller les subo bon po be ko we ku fe ono ku fe ale a o la po grand-mère ko nu ne me la na nya mo a mesia me la te be do a parce que bebele ko na donc ça me mate to kusumu donc ça me bebele to na vona donc kusumu to donc a yang po ku fe ko so ya la te na be nu la gbate ate kando me virer akando me virer donc elon le gbo ale ku fe ade ela dira nde do a dare de mkwasebe nenyen le susu me na me ko so de ke be ku fe atoa ma dira grombe tout d'abord contact que mi le créer chaque fois et le créer risque anami donc ane au moins ça on l'a pas que ni avaze quand on a enlevé non don de là o ano ho il y a que va zumbe nkekemea yeni ame bubu tobe activité be gamea no gbo me sia me na ho me nkekemea ke gbo sa me amone gbo na ho me mi ma te dunu o ko dia voilà la tobe na o la sacrifier masse viticule be activité la te so masse viticule ni zame to be activité la te so sauver et du blibo be noa ele noa tata do non na fidia semule nkeke me so zame nuke noa nkeke me a au moins ndole ko ndole o ndate we zamu o kwa ndate we nkeke mu ndole ko da nkeke me a da zamu ndate we nkeke mu kafla nya to ko odona asi ezande on te dona ndoku suore ndoku su me we fiase me no to cha no pour musique gbogbo ambore ki ore sire ko wano je wano no je ambore ki ore wa zame amesia me so déguisé na avec nona je sais me awo enu la mo hala gbo wa home o quoi voilà to bena peut-être tu as 8 heures de travail yo parle dormir yo va à home o do home a au moins o raté risque vide so oube que o la ba nu a journée wala didi lobo la te to go ne pele 24 heures wa me fa avec toi Joël no vinyo blon gbogbo to avo couvre-feu a hin subo va que couvre-feu va lo on découvre to couvre-feu va lo me a ena be nyama blon be mi dudu ajo vo mi te dondo a ngbe de me vire fofo nyo le blon be ndo le zame ndo lo ko la te on keke zame o mateo o po zame a viviti ne mi le po numero a ena to chambe no ja pompo ni novio alo ja wo ndeku novio la jila gugu esubo bo anu ke mi ona français be proximité ko wo ne gbe ela na be edo ala nko subo va enu ko ona zame ngbugbo ko mi ona zame gbo bebe to so ho ba padia ehiana be wa gugu anu no subo sigbo ibo adenu o rupe amene nu ya rupe abo ni sena ile o papa ho no le so ho si fifi so do se bo ena be zame be nu be wono ke kloya ehiana be bibiti no afiro alo emu won ti ehiana be mi agogo ngano ne o voilà po no exame a merengbale po a me nyam kentin to be le chon mascaro a ne zava parenti ne ala te de gbala no no po ena be clore kwa couvre-feu à la périmètre gbogboro ni ya so dudaji enyo avec toi Joël au podoa la million ti le do pe di grande sigbe ami amene no na bureau wakwato manipuler na dossier ami la sore no via la sona no via la signe coup de to la so dare o les engager ka
on va pas dans l'américain si les bureaux hein ami ami ton côté l'école là no pas dans l'américain tia si bien que mi avait service on est quoi avec les bureaux pour autres jours que français on avait cas contact donc au-delà de deux qu'on a même avec les bureaux à pour deux pour est-ce que covid bien l'enviam les l'amena au ma on be fi collègue non bo podo avec beaucoup on avait Kazef Benyo dila Kazef Benyo dila glon on parle que fi ho bureau nuantia que bureau nti ke oblonya mase o bureau nti kentia considère que mi dongbe va ya ni ma glon bo de deux qu'on a mais siame le Kazef va virer couleur o na me siame mais ko kekin go na doli Kazef bo o de deux qu'on a so para est-ce que et ami doit vambe na moma et il m'a globé Jean Benyo te voix ko de do po no si ami gogo ami aperika o ami ko le ki mi bube ela nyina o mpo ela me sugbonti o po ela me donti o po ela me donti ami ko nti o po ele chan dodo le o le po agbo me ko o le ma me gbogbo ton chan do on po le de do adogo et quoi non mais que on en a mon qu'on avait personne symptomatique quoi que l'envie là non la menon voir on m'a pas non la zimbe doit le antio non mais les procédures des ministères azan les zano quoi m'a plombé funa semi du tune vide nene et on en be et mille me boire full tienti do et nous kenyam nyenyi be ami ton les bureaux les autres au port de l'américain si ami fait côté moi de pona we on gonna que chana we vont les nani les Kazef Antoine vont les nani amedo le ko yobe et on met tout bon on jirawe do psychologiquement les sous mais pas d'intention au sort au moment non vendredi quoi be samedi on va voir de pona beaucoup covid bien les y aller amedenti vai muni be opo mo emuke ya lo po no anke kitongbe yo vai fifia le kenya watu oplo vendredi wa ame gogoto a ovon gede ole on va de do po na we fifia ko va de do po ko pa ba pe a ame ke ncho po ele a e kwa me de we les en bureau de cava o mo de do po na ne ba me o enye le tono nene derrière nous konya yo glona journal que to egbi nu ya flambeau des démocrates nyanye npo lo nyem monje wanchi vanke nyabe o wodo do klipa wodo do pona em le glon be nyama glon bo na me siamo va vire couleur o na mo ko ma we na me siame que ya me on wa dossier l'état lo me na me dele ino via gbo l'état lo me ne amedele ino via gbo em le glon be nu konya glon nyem nyanu o mbe we na mo va do do ke na nyenyi be ojila we na me siame clé tamnyo amedo considère bialo samedi wa ko glon on te vove we nyemnyo nyama teva nko nya yo emuke lundi ameko gbo po do ale ko ameko no bureau ame o ba o le bureau avoir amese me jo tis flima o le gbon nya re ba mo tin sisi me nkin ti om si o dare be e dollar me le lo agbo menya et nous on quelqu'un ko le gbon be om jira me ro psychologiquement ne fran yo bo gbon na ne e nueto la niveau ne jira me ro psychologiquement voir critère de change balance lo urgence que les joa et nambe les blades de mea nueto la niveau ne jira me ro vonom jo jira ro jo wo de pa no ku wala no ku game bola va jira ro kweto akenyo wo ma gbon be urgence que les madi kaba tí o mú yín gàmí ṣùgbọ́n ní kò ó dò nù á bí ó lè jáwé kákọ́ sọ wà lè tàpé hó wà lè dè tó fira gbé wọn ó ń sùn ní wàá fò ń pòdé náà mi ọdún dé yà. nù kẹ̀kẹ́ anyo ẹyin bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ psychologie bẹ́ẹ̀ yàn án kologbọ̀n máa ojú mi àmì ìbọ̀dọ̀ dé bẹ́ẹ̀ mi ti xɔna gbọ̀n wọn vire ẹ tiɲɛ pẹ̀lú mi àti gbogbo rẹ̀ pọ̀ ẹ kò mi ọ̀ sìgbọ́n kologbọ̀n lọ àmì kò dánmíràn fi ọ̀ṣọ́ lè tẹ́jú ọ̀la nyàbẹ̀ yà ole me gbo ava fu vire le fu le tienti gbogbo re mvitu kindi o aya hoto Joel neni be opodo ane ne minya be le duome veve to le China kudo le Ghana o désinfecter wa be duome kekekeke wa nuka ono bo opodo la horemia on veut désinfecter na hoyame no opodo le doremia on veut désinfecter na do wa mo gbale so la home le don wa me vele odo ame ko kunti on popo le o gbale ifunu vele odo oh mi garebe ke do ateji cha o de fi o mi apata mi le po le mo ji be
et du de men tokro les désinfecter joame pata o les désinfecter pas domé le voilà nous ko mi va les so douantia on va défier mi nyave mu désinfection ne du pas domé peto nya yori voilà so ye dia e du e no le konema do pe gbogbo to we fi po o les désinfecter o no la se game ko bo université kengbola université sukulu viola troto sukulu dia o hokomo na wa be nous solution le peto on va désinfecter oui nyamnyabo désinfecter no pata systématiquement va chloride afiko po tepe ka mo bona do suna gbo peto pa no ja bo amoro fune fi alo po ba mi le wonu pa o les désinfecter elon idadede ene o podo ale kazefe won wa medo ko to le ido ame wa mo ododo po na o wa kwa me ko nti o podo ale o le biro ri kale odo le ki ame won la o que o le gloya yo le ponk me no ju parce en tout cas niare que do avado de que be malmené ni to recado do von nam puis to doa e ne pum se bo be ele khode me wa e nchano na khwabe ha la de funa nyanyi to de ka kingbe magbate do ho me alo pulo ma ameko tele yiwan ka fu ejile wasinto kaka gba vele no ho me ha ejile wasinto puisque nous pom ya be bureau nyake mi nyare ki fonctionnement non ado soit dossier la me asi so ifie lo alo passer toi me agba me akwedi tro de ke alo mine hontro anto ke mine ho nyake nyaba lo lele ogwa hontro ke mine hontro do bureau me nyake nyaba lo lele mi les engazere kala gazere ka ça lettre de kan kuma même kaka je agent d'entretien qui va le dans les bureaux mais kin gbejona entocha les exposer agent d'entretien on tocha les exposer parce que amena ni le nou pour to bajo e va fun tutu no ko to wa ela nyon be de ke ba me ko o poto npo do po oni juve vere wa do po ke be to won to tele va do ame akwa on do po so ta wan to ne s'annoncer be de ke mal ya parce que nyanya ma do ko po automatiquement lo ya un coupon se vere avec do ko po donc ne le ni ayo be va ko ni me ya po munye manoti po enwa ministère alo ameko lo po covid be nya gbo be wo pe la va dun po gojogojo yin to ma so do ko yin so yi no gbe po na kwa ni wa adam de le wa di na we kin gbe wa ba be wo va so je enwa CHR bo kwa que nyama tetona ne be no viko les conditions à me fifia on est de vont d'angbe ni won to ayi magbe no do po wewe fifia nyemunyo ina le do aba le sugboru ameko le do ayo yele ni egbo ko le gbon be ele no efuke le ti egbo anti won wa ne vele sugbo so boya ndon ku be gare me docteur iwu ke le gbon tele jibe la ba do gare me même dokita ko nto chon pona do an be nyagbo do ba me be nyagbo de ki wa yo la va enwa formation viticule non que be yo la ti sodo da wa chan la itera ji kudo yo la appuyer yo kwa ne la nua ne la ti so stratégie wa fifia ne to be jobe le wo gan o la ti so stratégie wa fifia o la so de que be ame wa former o que be wa chan ti no appuyer wa no vio soit à ne tesa gbarugbalo po wa no tesa ela gbadon meji sino kazef ya fike mu ko le gbon kazef ame ko jesi kazef centre blibo menina enua jwa ke va na fun ola besoin enua dossier de ola va fun nyama be yi servi enua ogbe wa ju so edoso gbo wa homo wala no vivre be fi ho ne penkure enyawanti oui minya ya minya le melo wa doya ke va pankomie faire ngbanyi docteur de benya mia journaliste au chamiro la puro docteur nti ne mia wa voir pour do mi le da pas le fie gesia mi le wo enwere cha kaka nu ya ke avec to journée so ya no kaka po covid benya va gbo ha nyemba dari de gbo le fie alo semaine de pe mule e dari de pompo po ngbon covid benya po yemi na ni chale mo anu po yemi pompo alo sadi mi wo sensibilisation la wa to
sadidi to me di Ndi odia docha. e double bo be nyam le o le Le fie fie. le da pa le o Owa. tanya le tester amo be susu po le ke o se do agunme do le o le nu agbero ni do be nyimi o le fie kaka o fifi ame Owa. mo le pom nya Ejudo mi lo e Ilé ìwé ń tó ẹ̀. ko lo ba amere pe npo na file pe ngbana ni npo vo. bo mi anya me ko o le li sale fio ha be nko me o mo ene we tri ko le o chere de na mi Fi ame me ko le fi gasia gan ko mi akemi covid nya amere pe na file po nya ni mbe oni so tire gbalu gba na mi o. Wano so telephone tete yon e no view abe obe e lo Eh, do si ni ta o si na we le de do di e wa. so elagba weke. Wano o suivre na débat nyore les semaines à me de lundi à vendredi à me ko to na fi ola ma po gba le to mo bonu covid nya ko. Covid Abe pe so ni na mi. Ogwa Me- wa no to ya o da ni na to. tampo gronya ba Ne cha ya ne da ni no to. ya e be nya ba e nyam le from mbe mia wo No ipa da ni. o na mo kele nya le nwa mi a obe wa yo 111 fifi na me o so den so afile no over carteria no le yo 111 a o mja kendo be na mo amola hesi hen la dro mi aro ta so ina wa le ko la wero o le yo 111 o mle kendo me na mo mi anto mi o le gbon bere du kon ne pedo yo nti no po ba mejo de va wa do mi alo me de igbeji be gbo ba oni yo ni yo ododo poro mi wa no le yo 111 o mle kendo me na mo le sio peut-être amero yo ne so ambete na me o e va ti kono fifi ane o le yo ru nu tonton ti o mle sio le ko la gérer mu aro le du ko e du me viola o la pedo ministère de la santé intini et de la veille à l'apéro du Louranti. mkerinya ke mglonsanye mle glonsanye ko termino Evoye. ke mle kafu mi amjela gbombere ne fio halo dia sibele ke milo na milo la pero ntini mi a ha ko do ne mi le dila po fi ko mu ele nyoro anya be de journaliste obe de vo mi do gbera so fofon so do la mena mo le ke nya vali fiase kasef bab se ba o sigbe fio ho wo do gbegbele le fun enya njela gbon be fofon gbajuba no la mena mo be yo agbedo me be e do ale patana yo entiano yo Pata nya ma yo. njira gbon ma so ye jere edoa elate no nyem souhaité be ni no horma mi ro ngba odo swenti oro fa ne do ale vo o le respect o le wodo nko le be mesure barrière o jinya o nyawo o le classe jeji o so o mde na ho no jade no kashine wa ehin abola de nketi anu ti kono over no afide de kula lo wo nu nwere edo alate no afide vo la to egbo Nene. nke njira so pe so va yi dadi de benya jere gbonbo be no yo 111 mke na ndona me na o wo esem na mvire ne be le menene ya Ne bele mu. voanya zeveze tonde nyam yo 111 o so na nyam nke nyanjira gbon Oglo. gbon Enyo mesa. Dade de no kazef be nya nyam le nke nya no yo de to nya confrère de to igbe a opo be fiora le information sur bodomi parce que kazef nke be jo nu to be ni le jo nke le jo le kazef no urgence que le igbe a o do atu kazefa normalement do atu kazefa a mettre à misa me que le funa en quarantaine avec ko lo test non parce que pour be kazef ba lo to na kazef ba lo to igbe fi ke mi le kazef ba lo nu ya Ele bureau que mi mle gnu am le bureau am le odo. do esbe doa fiora dans le poste dans fiora gbojo le doanti fiora gbojo parce que esbe ke Gbojo alo muti kone fiora gbojo didi alo keke o ma ka nyanto be do be nyanto ja esbe ele esbe do agba le tutua parce que va fifi to ba to le sen Yo ha nya be le tutu vo e gan e. No le holo ne fi ora e. voilà esbe ko bi le gble won esbe je ma dokito be kote dokito egbe ba tite be kashi ne ko to mle si o e po be enu anu sugbon le ameko le front a kashi ne mle wa si o a nke gbo bele so fi o kamate pere won ti a nígbà nya ti zana cha bo le gbon be dokito ma chon kashi ne avoto Ati avoto. enu o peta Mo no ro wa chon voto tete mana san de ya lo. e fi Avoto aya. fi o po be enu o peta le nyama egbe so meni ama dokita sbe ya meton e gba le don fa mo dokita mle nya si o fi ke le nya si fi aga chon radio e no CHR donc on la pe côté sugbon le nanu yo ki afi ora ngbona parce que togo to mse na no lo togo to be nya ele si bo ke Titanic film no ano ku we ko professeur yi wegle e togo be situation si be de ke Titanic film le ni parce que capitaine ke le bateau encore le po de ke bateau le anyono do bateau go to se be ke le joie le front le pont ke le joie togo to me so de ke le mo de po no to la chomia ki mi adi amom le se mu donc kazefa urgence ke le gbe na kazefa o do la chu kazefi o no dasi pe do me nya kan do me nya mi na yi kaka na ni so be ke confirmer be nya mi wo confinement yo
parce que mi o mi passer o tu kaze fo mo ten tu fena mo wetri kukulu tadi de voir et toi on a mis qui m'étonne moi dire million mais l'hôpital la ministère de la santé ministère que quoi na santé benyo bois voir vidéo couleur ou quoi journaliste au mini ne va fier fi combat les fiami be ne mi ja to mi ave nyaje mi glonyare ki ele si be mbalo do mi atepene ken bola tout do perene et do be nyamea procédure les ministère chamla ni dans l'ordre mi pour organiser l'UTA obe celui de le chef de l'état le diriger gomme obe coordination nationale ministère de la santé ou ministère ko do nyamea va pas tous s'organiser. Non, donc procédure de Dieu on a donc ne va rien la tout d'or faire la tuer. Au tout d'or peut-être même mieux on va nyam le ministère de la santé. Nous c'est comme c'est vous tout d'or pour les Covid benyame parce que va rien la tuer. Ah mais on va dans le fond nyam ko le avec quoi obéré prélèvement touchant ko les casefa on sous 10% touchant. 2% ebe personne contact la nani vale on dit la blanibere un journaliste la bonne tu do pero dokita kolo abinu onyo abinu ale sibere kenyo mateva nyami le santo susu be no ye ni wa o susu aso enti poda be le possible me nyami le zinwa dibe no we ti o ni wa we la po ebe nyami le gbon ne vo npo hian bo wa ti o re e pepe e won ni le ja pa le fi egbe sa be no olo do 20 amon le so den ale ba ni le gbon be no hun den o mu le kende be na o mu le hun wa mo le so den le ba do amegbesi agbegbe c'est vrai qu'il faut pour profiter bien et terrien viré parce que le be kaze fo lati et do ala to tele kaze fa lo la to tele so na keke me yan po be hien odola bouclage ntocha ni ne hien be kaze fa ki from monde nyar ka ponyo po mi le obe ni hien never hien pola wala ngbati ji osibere ko gbon be mi le ko to ejiri doa o le se never hien pola de que nous nyam que ele do ho enya po gbon lo be ni hien ne je be ba hien pola si o ka le wula information gbogbo le domi nous le jolly funto que mi mate blon mo nous le jolly fun mate blon de nya do fon je nous le jolly fun gbogbo le o gbon porto ko to america mi jake mo agbon to chan o si nya ba mi nya pora que jolly port ni keke o me le jolly information gouvernement si enya wa jin blon re donc kaze po nya nous le jolly gbogbo le que mi mate ba no gbon nya de que la do fon jina du yo même chose que jolly port de que la no mi gouvernement bi ne so lo chonya ji alo ko nto ji la gbon na mo be do alo anyana ne wa no abla fa don chi o awore nye le gbe jago cho le gbon wa le funwa enu ya benye centre grande benye ke ni ona do nu subole donc a matezi ati o nyame ke mi je magbo se gon funu be tutu la de funwiri parce que do nu ya grande benye le fun donc a chana te na ni be gouvernement la te information parce que fa chama te information chan de pe chan ene o parce que so so risicose les population donc comme le yon tomina yo na be wa be ditinya ni fon wa nya be edwale wo anya e mu le ti kona di dudua donc itako panko do ale ko so so gomejedia amom sugbo le waji wa ba lo tin le pe nu oji 50 akagbe to ba le wu ko a e kengbo wa be hian o chon le waji o mu le po wa tan e o bo le didi abo inta dumevion to pe la bo di tiyan la fon wa le wa ba gbedu asi ni wa tin so mesure barrière do o mi do ni be o lewe amu ji dudua yo le okudo mais si à maintenant ton pas de recours à aux mesures barrières odi et les VVD et nous et mais ça n'de jola sigan mais ça il so fofo mais nous so que ça les qui nous ajoro dadede sigan me venya et de fou les qui nous ajoro et non pas bon secours pas gomme bon secours pas Sacré-Cœur Sacré-Cœur si ça bon secours là mais pas gomme fou non on a pas besoin de voir au fond aussi les pour 16 heures et pour 18 heures pas Amérique va tout la fou funa trop sous ghettoné et le sodi le sodi puis siagbe et pour 18 ans même ba ma di sa ma gbo ma dogbe non ma te to fun ba so la von be o la soyo la hom le si e so to a so ke ba ya ke bi to so nke jo so enyi be ko de ka jere no na fun o be le nu ko de kuku me le ku nya me o le bon be na be ki de ka ya fun o la de ka jere ma ja ke be ba fun o e lo wa fun be braquage on battait le braquage le grand moi ça c'est les filles nous ko to parce que funa trop sous ghetto mi avec ça na ça na nous gbegleon donc a que va funwa et so po o da pe la se me classe be de que manifestation na ine ni pe de kajo ju club de va pour kaja ka ya de kaja oh il veut no fu so be so ça mais c'est 23 heures ka nous pekelo
o ya mo yo so job de ke ma no do ko to de ke ya o job yo ya yo pe lona ke mi base kan bi so job yo ma ti bo be ko le de ya un do contre pe ben de ya la te yo e nu jo so kaka ba me ti me kule o pe mo la si ami donc e mo la si je kaka ni mo we po ton so nu e no ma si je ka fa gbese pe ti ke to ba le jo ti ke be gala mo si mo kaka mi di asiga avec patana se keke ngbele e gbese agbe mi ni yori yan won ti ba insécurité la pele vigile o fi to ko lo no no ni atike la si me amu no lo atike la si me no no lo atike la si me atike la si me o ke gbo o atike a on en sécurité la si amion même asi ami to tan le no gbo ku me de ka portable fi to e to mi chloro lo zomlo la glon la ko to be no ko la ku donc asi atro su si tu atipo die fun bon eto su ghetto mais 17 quoi et l'homme n'a sort mon pote to fun ma fina ghetto on to be ni facile be ni funu o tu asi abi trop su mon période tellement ko so na lui on roba ko to o so to ma ki ni lo fun ti american boy mi gba mo lo fun ori fa fo trop su ghetto re ko ni ko ma te blon fa mi na so jo mi me se ne pe gomo donc a so amu kaka mi je asiga ji ngbele ni e be o la met sécurité mi verti ke ho mi ngbele no wa chan wa no yo agbo no gbero chan ne pe mlo donc a mi le koto jina e pambe be tatwa bi ni wo de bi bi si agbe fufun ni dégager be sa me fun la ni dégager le fun fo so fun be yen de fun amo va si me so ta don na mo amo gban wa si sa nu va mo wo la si me sécurité la na yin vigile ori on no regarde sécurité so ko fun ni be ko la no gbon no ko la no wa no jongler wọ́n ti sọ̀nà tú fẹ̀nà vigile ọ̀nù wẹ̀ ní ní ẹ̀mí gbé a ní parce que ní tó dó taba yà sẹ̀ bá bí ọmọ ẹ̀sìkò àmọ́ gbàgbà yọ̀ ọ́n lè fún ma sínú ọ̀ lè fún àmì ìjábá kú lè fún òun nà mẹ̀ lè fún tọ́jà donc àyè dè fún yìí. èèyàn elom nínú inú àjọ ẹ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pọ̀ sèǹtì. bon ẹ̀yẹ fọ́ ẹ̀nìmá tẹ̀pẹ́ yóò máa ń gbọ́ mi nọ bí nyà ẹ̀ lè gbọ́n bon ẹ̀yà kàkà dọ́ọ̀tọ̀ bẹ̀ yín wọn kà nù kẹ́ bẹ́ẹ̀ gbọ́n màtí ọ̀fọ́ ni. Bon, miaki minyave na asiave alo epambe noa pa megan sojae e bela no fun voye situation ala no nenia e de fun vide wa nu kenganya alo asen kun kan ku do soja de ka vedo le e geto ku do nu be situation be nyame a no a chon de ndo go meno kaka ola ko et non, on est compliqué. Tout d'abord, que si les novices n'ont pas fini, on a été là sur le fond avec ban. Alors, il y a un jour le fond que toi. On est pas bon pour toi. Ah mais il y a le fond à l'automne pour le fond. On l'a pas mais que on les noix d'Ilia, on l'a pas dit la toi bidi. Mais fille au champ que on va loin mais fille pour on pas bien champ bédois et à on va le nya ma be le blum le onti et à le dédé il y a no troi et non to gomignore no kakama gomignore geto on to musuna kwa miona ne no alo ne gba mio chan ola pobe amede le ngodo mene so ta me ko wa ho le fun be pa gomi o haye na o gale wa si amede le ngodo mene geto on to musuna kwa miona ne no ne autant moi mais kaka o vele ku moi mais kaka garu mo soja ke nto chan vele kaka moi mais nu ponyoro a onda ti baba in kole de ke be nyamu garu mo to yara de ke be jono ke mi be le décourager mi be lo vele kore enua quelque temps après la kwa be dogo de ke be journal e mo meke ni mi soja wa on to wa sin kaka meke o la no sere ni be garu mo lo na jondo jona wa de ke o edo de ko mu edo wala ba pon ni ba mele soit et moi dit que ghetto moi dit que l'eau alors avec quoi les ghetto boumé alors là bah on dit que be working bon mi pour les ojua wa ouais que vous n'en quoi et maintenant elle se veut à bande pour venir et il y a le doit à la cimento à cimento le doit y a en insécurité au premier d'arrêter et assimé insécurité les vraiment et moi il y a quelqu'un qui m'a assimé Akamal Lyoman Lintiwa, Koutroua, la quoi, mais il est bien présenté, il est présentable, de mieux, au quoi. Que on a qu'à be Lyoman Lintio, que lui est pas d'apas na merevo. Au quoi. À moi, tiens, Jokaka, on l'avait quoi, t'as mis à base, on l'avait quoi, il est malé.
nyɔnu kowo le asia me yewo le zona me si par exemple Rolando be niveau kaka sɔ yi wo wa nyɔnuwo kowo wo dzesi ŋkume ɖo kowo wɔna ɖeke be nuwo. Vɛzɔmlo la c'est ça le problème. Siamo parce que réseau me wo le o ma te gblɔ o la te no kpɔna o do alɔ gome na ame ɖeke wa o ma te gblɔ gado mo le o la kpɔ be soit ame ale miɔn kuvi no sese ne ne ba wa dira kpɔna bena de nke na ya ame ale miɔn kuvi no aso ame de li agbɔ le agbɔ ɖeka le funu ele dzi la de le ŋtsi. après la me tourne bene kpɔɖo ko dzi makayi tɔ dzi mi la no si do wa. o quoi donc ema le de bena o da kpɔ munyi enua be nye fi edzudome ne de be kpo be nyi ame ɖeka bleti fun kengbele ona ko va o la le ma gbɔ o senti portable boule voilà que trois amener les trois amener les équateurs mais quand dit on a défibé et ça avec un temps faut faut malia mais ana wa ento bo so no garo mo to cha la tamia mi le nto adekia won to ke baba plaider na amo be no abe won to ke le bo me ro foku do lo to ka mo kwa depo da were de kwa o la de to le ya bo le fun kwa e ma le ele compliqué ne nyama gbagbonde alo e ma bio fi ho alors mais qu'on a sécurité il y a bon tout d'abord on est tourné et nous attend et nous a hoto alors fiancé to coureur ben nous gomena mo on est non préavis on est jolé et nous gomé parce que et du que me pour tout dit on ben on a quoi tout dit on foyer nous ko o abrité né ne file pour be tout clé c'est que le papa on pas chaber des façons de nous quoi ni non quoi dès pour là ah l'on nous joue le fou soit j'avais présence le fou chaque fois et tchalagno garo mo chole e journaliste si ami bobe asi ami on ba créer embouteillage et mon coup de ngba e de dopo na lo mo pia on connaît pas mutaka me yon to tambele yawe oh on connaît wa gboro donc e long blanc nyate pe beto famille a jagba si metoya e do fofona vivre parce que nya no la si parce que avec les yon ke muna me ka ke la tonwa munyo parce que maintenant lo nke lo amener lo donc asime bon ce quoi gon meto no wodede bi wati dégage parce que le do fonfon fifi ani ojo le fonwa de elon o po mi be ezodion ha ni ojo le festival de grâce pour yo po fe rouge ba kudo no ojo le be château et au Java hôtel de la paix feu rouge ko la pour tout bon la sur rue de l'Okama oui des vieux oui so 10 ans 11 ans 12 ans o le TP on pata au final nous tolo au final fin tolo amega ho donora yo sona no be na o 50 anu keto na o sona fovu akusiro to kama akwadi do me be o ja tutu hu be nkumi na me ne be vi won ware etom le wasi enom le wasi mais on si voilà no mo domia ni ne da pas les filles au le ministère des affaires sociales ne odon entre temps o va lono garo mo amero do ONG o va lono voa o gba to sina gbona bana o la no bio gasa o no top do no tonu le ke o la we do yi de vi won la de o le mo me we no ngba ba sinku do nu ko so gbona won et ça dit c'est des situations compliquées par exemple devions ko le blanc et bien so e ben me venir le blanc fi ko le blanc ben oh la be kama et là fi ko le blanc de glace festival de glace so va nous canton de ben on so na video ina foué on la comme e bébé fia to bien classe par exemple là et on a donc un gérer que des vieux qui est de vieux o tchan de vieux que o pona wa be nous bon ameko la a do school voilà o la comme si le que o le bonheur ne le po o gbe de vide quoi o ba si jo le bon o quoi et nous que les ni ma pe ni ameko par exemple o le bonheur nya me gaho o dona de que de vieux wa de que ba me o la chesi fifi lale shoja polo parce que mo parler de vieux tchan ne mi ponyo la brigade pour mineur là do munyi enua zotia fun polo o le keka ba yi saje lo ameke o gbare lo ameke afofun la lo me no ko o po la no si o le tutu ma no ni alo nua ko po la ton sisi o da fi o da le wa la ton sisi me no o gba ja ene ne ko so wo nda ke di no me fi parler de vivi tu ko pa top pour pam o kaka ja hu wa mpu duwa o gba o ja ko be duwa e lu ke be nye ko o on entraînement la pouté devient on la te kan 5 coups d'eau là la télé de vidéo qui est là on a les bons numéros kaka dès que blé doit même temps à me donner
et la télé avec quoi non pas dès qu'on avait champion quoi devions ton pour quoi on dit school de non on dit school quoi et bon yam se ntocha kule obelo yin kanu dio yin pete pe onyim le funu godogo be onyina enquêteur oni sojo ntocha ne sojo le dia me do to na de vi won ji so le na ne ba me o donc a on le mo me gbalo wa ne bi e de fu be na ne de dio le sodo ke o ma pate be pe ke le de vi won si won wa so no do won be gunwa e de fu na ya if ya enwa gbon mi le ayojo do save be e mama gba no ya si mo be braquage yo boucler asia ameko la sia me nya aya wa ba ho le funwa o so na mo be denada me gbogbo aso afo so yi wa eso braquage agbajo ke enwa ya leke mi na gbon so nti o na ça dade de nya braquage be nya e defu e wonu zizi chan subo be le covid be nya mi glen o lo militaire o ya be ko na akwa to o so tura lo me no yo le soutien de pipi il y so ben so qui va ya et nene ya no wi chinois China tore pa pe foku e de fou parce que tade de et non to le sibe na et a mais ça sabotage bien de beni quoi parce que a mais regarde les banques de donc kaka fi on yabe e be regarde le banque kaka zo kaka ba regarder si le maroso on le qui fi ko da toi le won so do trop da si won kaka tade de braquage be nya et non le sibe na be et si améré alors il boré le autoré parce que on t'a pas fait que ça d'amener le monsieur parce que si on va des militaires auto alors bien mis bénéfice ou bien mon à quoi auto ni on est mis le poids dans fond ami mais sort des casettes pas quand on parle fou de force covid touch on doit le fou va marrer sur fou bon la do ça il faut matin il passe barrière les caca tamia et non le fou et caca tout caca il veut caca va dans ça à force so à l'eau mon ko gba so o mon sonné mais va ni bodo se maman gba ya se am darene o pame mo ya si me lenya gudu we enyi enuolu fiso enyi so asire to yenji ma ya sia eke pe ezogbe sina kwa epe asia to mi chuchu epe ozo asile ye ameme ve okumu sire ke pe motola na pare kana hun to eni ku dipo ebe so pu vitra na mereke kwa me a esendinye wa e didi vitra se da pompone ne ko de e twa to le bafana me kwa e o so do jireki o wa ko so twa do ji kwa o benito kwa de kwinto kwa loji dipo kwa loji kwa ke o gbe droga ku do mo kwa nko ko wa po vis-à-vis devant le client akangba si temi dunu won lo depo nko ko wa po kaka sojo la ba we nu o amo ojo e go me enu ya chawola ti décourager mal le so kaka fi ke amo ona opération le banque me na medem le afide filena information boa deke nyake mi ba le ne 10 millions alors 40 millions de ti ya de mais même quand tu détecter na ga non anyabe on le ku do réseau de la fide ye ne pas me we non information mais et tu vois que ezan mi areke si les collègues internes devions donc au balai bombé on le non circulation mais devions donc arrêter ça dans pas on non pas la bon pavé et va donc niveau areke on non banque au quoi donc et nous a poni be quand jibe nyabe togo so jo le nous qui to enquête be nyama o jana baba viré on est trop yingo de me parce que nous qui nyama gban le gban ja so do adanta me no et nous ya elle faut din kono elle dit bon wa be so dans le drame o presque à nous pose au fia o be so jale et fi ko be position anti braquage yo on a dalade nde ça dit on le covid to nya molo wa cho na zodia amere viole fi amuka o wa on tipo me ko la o braquage bi no e fi ya ye be la no de ke ko e gasia game yo la no nu o le wa be ko me adika tu gba le so dumejo c'est comme si on le si o ti asiene américain est protégé ou voilà on veut vérifier o ti asie on a méthode pe mu le elle on veut vérifier on est trop activé wa be senso dès que pour la té wodo et on la remonter na et nous kaka surtout et Pegasus ni on a Pegasus ni ka ni on a Pegasus mais ne ga méthode nous que méthode la zan ni be no ala nous toi yo dade de o ko be amum siranu mi gbon le modi le fie be na de et o ko be yo khaya hokare que sous bon 20 millions 30 millions
gendarmerie ya gobe no so jana yi ne de ke mi la wo do de be a te sans na wa ji nde na no mi gbo na kaka topo to ko la te ya mo le ho me ni so mi banka de ma le fon lo parce que nya 5,000 euros 10,000 vers et que me ma toa parce que mo ko kaka ba fana kunu do o so do humele jua na fon vile parce que baka ila ko dire ke nzira do a se be nyi ho ga wa dan tu aguma alors que nya te 15 minutes am le ko me na mo o la wala nya be mu wo ho yo po mi o ni po de ka jo ko na gale funu mi mi le so me wa bo vous vire dans fun ame ko na ga banki won ko kwande so na magbo donc a keta do la so no gbe bank parce que no gbe se ko ngbo o de ko la se be me ho ga banki ni gbogbo to wa ni ko jone won donc on la ko mi o la tro wo nu ade la no parce que fita banka be nona ko po ni no lo ga ne ma wa to be yun no yi ba banka no lo glu ga ke from batter o la tu fe no le me wa ga mu wa to be yun donc no to po ga ni me wa hojo wa enyin de na ke kiki no wa ja donc a ne mi le gbo wo ra ne be nu ba ne be nu en fait ani la ko so la tem no jo ne no jo fa o chano we ho gare 20 millions 30 millions ari in gendarmerie gbo be gare ke ja ho so ja me ton me ne rinchu ah donc ala gbo ku yo me gan ne no ko la chupa na ho ga pa pesi blanco la so pa na so if you wa ha do won te wa me de be so ja lo so je be do be je fi ajo gbe be ya be ku baba che la so ja ni o dide jo donc a be do be ni fifi adodo de pe mu leke o la o be o ma gba no ho ga nto han gan de sugbo ni wa dade de o la te wo dodo yi o la te wo dodo yi ni dade nki gan yin muse no a ho ga ni expect gbogbo re ni a e mu na lu ke chu o mo so be wo na ni no non les affaires de domaine mais on va dire ben parce que asi to ku de to amo le on a business o kebe ka fla ke nyu ku min podo ne ne no na be même le pere ni parce que da ko nyu mi ne ti ata mi andi nde ni na me no ogba e ate lu ebe do ba fana ne e nya be ni dogo amerete de kai da o ebe opération pe laju fa nu ke premier te conseil no e ni ko gbonsan be ni la nyu tamia ne 20 millions la perdre ni ti alo 100 millions la perdre les 30 millions ti a surtout fait na gendarmerie yo la pour a escorter kaka avec do fi ko le doa et nyo so we non seulement 30 millions d'abouva o da perdre vie au temps de vie alors no dira on dira la te da tout fa alors là ba perdre la me boucha parce que no jole ni na o da nature la ya o da nature la me ke ji la a onu kwa et la nyo no be la doa jo kwa a perdre vie cha na te o e mu ko da wa enyo arrêtez Joël le mila wedo e covid bedwa mia ton pas de mia si awadenti nengba kankona le kebele dujiri amia gba le frene e ko po be mila tro wedo nke kole na mia fi pe nyiwe nke fi hole yo be mesure barrière e pe jipo mila oro ne mia sono no te po la va po vaccin ne la va po atike ne kengbo la va po vaccin lo la va po atiko le ko te wero mi do la no agbe kudo mi ano covid ala no akparaka ya cha no mi ano akparaka ba mi awo do debe covid angba ba mi kengba covid ama ba mi o nko fi mi ba isan be mi ano classe ejeji mi ade moro mi ano no me ne mi ja je moja mi a chon cash ne bo mi a twenwere ba chon ku ngotina ke olegbon sanbe o ma gba no be cash ni wa gbon cash bush tan o po be fi ke ngotin le ne enua ni enu be chon wotin ji po e la chon npo enu matin chon wotin ke ma va nu ji o e na cash ni apo la nyi yoyo nyu eto a wa mia to na me ko le didi jo le wotin ji so le va nu gbo alo so le va gan ko mi be won yi chochon nyu eto a eye won wo o anto tutugbon o sona lo le ni no pa mi ron to be cash ni a epo di trupo anya be kwire ka won epo be so le gbo epo be so le gbo nya de kukuri mia no no be edoa ele wanyina ke wanu zono no hia nya odo esedodo oji enyo ne nya de nda so nya tapo nya de nya ko la gbon melom depo nya ma tona apeto enwa be apeto Joël be ne ya ne dangene wato be de ke veti va le gbona be mini o mia be doa mi o mini mia be doa di gasia game wa o be jaima janya ya zon la vivina mi de ka mi wa no janya o ajudu po jejo wa wa chonu jeku mi pa na so na ba vivilo enyo mesan covid be nya mi sa me nya be nya klasi apeta Joël on tose nya gogota elom ko nya gogota no donc ano ya dange no binari nya cha mi de prendre risque gbogbo pour les filles donc ave ono wode de nya cha mi ya cha dolo mi
Nyacha mi yaku mo. Mi va fiare. Ono yomi encourager mi journaliste are. Ela odoa, mi journaliste a mu ni be ela odoa le nu ya le précarité mo mi la odoa le fofo mi. E do ya ke mi to de mi aji e po dade de le wa fun ya ka ko be ya. Mi komi dade de mo ni ko. Komi dade de mo ko nyamuri. Waro mi so no va radio fi ba po mo ko mi se. Nya be gbede. Ni wa ton pa to do aba bu kaba. Mi lo wa e le fun kwa ngba no ile no. Ye ve gon insécurité me nya le seun apeto ya mi de kuku. Asiga me we tato mi de kuku. Bon nya wa gbona nyonu ni nyonu wa te vonu wa odo ale. Wa asiamele. Dédié non mais wa gbagbo le nti fafa mi. Toro to veve awe no awe to mi do ape na mi be mi no kudo mi le. Egbere mi we ni nyon be wo na mi. COVID-19 be do amele pe ngbable mi be edo amule o. Amele pe ngba no gbon obede sodo abe nyantina mi edo be yin le gble mu le hiye pogodo apata mi. Ele pudu le togo afifi nto omnya meke nti bele o. Ye nti anu nya be ja no amedo mi poa. Emune chonu kudo ngochino veve toa ano kola lo eji eye ne oleja kupia kuiro abobi haha me no oleja nye hetia sane mi nye hetia ogbon be obe neche alo ogele wasi alo mo hwa lo nyu fifi amola puduye wa no oleja o hetia we do abobi haha me ele veve de be miaton pado miadoku obe edua mingba hwela mede nti oye mingba be na mede chon ki won we tro na jeji ne mi opata Teresia dede masonya won le debegbe mi se le moyanu Michel Tomiga gba kudo to mada tevi ono modando pia mi do akpe na hweto Joël Kosivi Abalo eso ministère de la santé le jirudu abenyi kome e ba ponuponami elong pogo gba kudo hweto mesan et Gérard Akuchalana il a trois sewona ya le www.canalfm.com dialo ne mi YouTube dia mira ke 20 bai.